बंधु माने पुलिस आपणक घर को आसुची यह सबुठी आलोचनार विषय पलटिछि किंतु यार अर्थ कौन प्रकृत रे लोक माने जहाँ भावती ताहा ना यह पछरे कौनसी गुप्त अर्थ अछि। एही वीडियो रे आमे एही विषय रे ज्योतिष दृष्टिकोण रु बुझिबाको चेष्टा करिबु। बंधु माने दया करी ध्यान दियंतु जे यह कौनसी प्रकृत घटनार निश्चितकरण नुहे बरं राशि एवं आध्यात्मिक विश्वास उपरे आधारित एक साधारण व्याख्या। भगवान महादेवଙ୍କ कृपारु सूचना मिलुछि जे किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे परिवर्तन आसुछि। एपरि परिवर्तन जहाँ परिवार समाज किंबा कर्म क्षेत्र रे मध्यरे आलोचनार विषय होई पारे। एक दीर्घ समय धरी पड़ी रहिथिबा कार्य शेष रे समाप्त होई पारे। आपण शुभ खबर पाई पारंती किंबा एक नूतन सुजोग आपणक द्वार को ठक ठक करि पारे। तथापि मने रखंतु जे प्रत्येक गुजब सत्य नुहे एवं प्रत्येक आलोचना असुविधा को बुझाए नाही। तेनु खबर शुणी भयभीत हेबा परिवर्ते धैर्य रखंतु एवं केवल सठिक जांच करा जाइथिबा सूचना उपरे निर्भर करंतु। जदि आपणकर भगवान भोलानाथଙ୍କ उपरे अतुट विश्वास अछि तेबे दया करी वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखंतु। बंधु माने समस्त कथा को बाद दे ध्यान दे शुणंतु। निकट भविष्यत रे आपणक जीवन रे एपरि सुजोग आसी पारे जहाँ अन्य मानक मध्यरे आलोचनार विषय होई जाए। जदि आपण कठिन सचोट एवं बुद्धिमान भावरे परिश्रम करिसेंती तेबे शुभ फल पाइबार यथेष्ट संभावना अछि। विपरीत रे जदि आपण कोनोसी भूल बुझामणा किंबा गुजबर सम्मुखीन हुअंती तेबे शांत रुहंतु एवं तथ्य उपरे आधारित निष्पत्ति नियंतु। आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति हेउछि आपणकर बुद्धिमता श्रृंखला एवं परिस्थिति को बुझी सठिक निष्पत्ति नेबार क्षमता। एही गुण गुड़िक आपणकु चैलेंजिंग समय मध्य सफलता आड़क नहीं जाई पारे। बंधु माने आगामी दिन रे आपणक जीवन विषय एक सत्य प्रकाश पाई पारे जहा कोण देखा करिबा महंगा साब्यस्त होई पारे। कुहा जाए जे आपणक राशिर व्यक्ति विशेष माने एपरि परिस्थितिर सम्मुखीन होई पारंती जोठारे सरकारी विज्ञप्ति आईनगत कार्यानुष्ठान किंबा भूल बुझामणा जोगु हठात चाप सृष्टि हुए। यार अर्थ नुहे जे यह समस्तଙ୍କ सहित घटिब किंतु सतर्क रहिबा सर्वदा बुद्धिमानर काम। अन्य मानक द्वारा प्रसारित गुजब पुराणा विवाद किंबा भूल सूचना जोगु आपण चिंतित होई पारंती। तेणु एही वीडियो रे आमे तथ्य सतर्कता एवं ज्योतिष संकेत विषय आलोचना करिबु जहा द्वारा आपण भयभीत न होई सठिक निष्पत्ति नहीं पारिबे। गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हराइबा आपणक पई मूल्यवान प्रमाणित होई पारुतबा परामर्श हराइबा होई पारे। आपण केबे लक्ष्य करिसेंती कि किछि घटना एते अद्भुत जे सेमानंकर प्रकृत अर्थ आमको बहुत परिजणा पड़े। यह एक अजणा नंबर रु हठात कॉल कोनोसी पुराणा परिचित व्यक्ति बिना कोनोसी कारण रे आपणक नाम उल्लेख करि थाई पारे किंबा आपणक द्वार देश रे पहुंचीबाकु थिबा खबर सुनी थाई पारे। मु जहा कहिबाकु जाउची ताको हालुका भाबरे नियंतु नाही। यह केवल जड़े व्यक्तिंक कहानी नुहे बरं सेमानंक जीवन एपरि हठात मोड़ नहीं थाए जे समग्र पड़ोसींक दृष्टि सेमानंक घर उपरे स्थिर होई जाए। तथापि मु तुरंत गोटे कथा स्पष्ट करने चाहे। ए वीडियो रे कुहा जाइथिबा कथा को भय प्रसारण करिवार प्रयास किंबा एक निर्दिष्ट भविष्यवाणी भावरे व्याख्या करंतु नाही। एहाको एक प्रेरणादायक भविष्यवाणी भावरे देखंतु जहा आत्मनिरीक्षण एवं जीवनर परिस्थितिर गभीर बुझामणा को उत्साहित करे। आश्चर्यर कथा हेउछि एपरि परिवर्तन घटिबा पूर्वरु अनेक लोक एक पुनरावृत्ति अनुभव करिथिबा रिपोर्ट करिसेंती। एक अनुभव जेपरि किछि अदृश्य शक्ति सेमानंको बारंबार सतर्क करिबाको चेष्टा करूछि। सेमाने ई संकेत कोन बुझाउथिला ताहा संपूर्ण बुझी पारिले नाही। तथापि समय बीतिबा सहित सेमाने अनुभव कले जे प्रत्येक छोट छोट घटना प्रकृत रे एक बड़ परिवर्तन पई पथ प्रस्तुत करिथिला। एबे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उठे ए परिवर्तन कोन थिला जहा तांको विषय प्रत्येक घरे आलोचना करिथिला। मु एपर्यंत एहार उत्तर देई नाही।
प्रथमे आपणको एक घटना विषय शुणवाक पड़ो जहाँ आपणक निज कहानी को प्रतिफलित करिपारे। जड़े व्यक्ति थिले जे सबुबेले अन्य मानक साहाय्य करुथिले किंतु जेतेबेले तांको सबुठारु अधिक समर्थनर आवश्यकता थिला सेई लोक माने ही तांको ठारु दूरेई जाइथिले। लोक माने तांको विषय आलोचना करिबाकु लागिले एवं केतेक तांको नीरवता को दुर्बलता बोली मध्य भाबिले। तांको लागिला जेपरि तांकर कठिन परिश्रम सबुदिन पई अणदेखा होइजिबो किंतु तापरे से एक निष्पत्ति नेले। से शीघ्र निष्पत्ति नेबा बंद कले एवं प्रत्येक पदक्षेप को सतर्कतार सहित तुलना करिबाको लागिले। धीरे धीरे जो माने तांको विषय खराब कथा कहितिले से माने तांको नाम को सम्मान सहित उल्लेख करिबाको लागिले। एही परिवर्तन राताराती घटी नथिला किंतु जेतेबेले एहा हेला से समग्र अंचलर चर्चार विषय पालटि गले। एबे गोटिए मुहूर्त पाई निज विषय भावंतु केबे एपरि समय आसीछि जेतेबेले लोक माने सत्य न जानी आपणक विषय मतामत देइथिले। आपण केबे अनुभव करिसंती कि आपणकर नीरवता को भूल बुझा जाइथिला। जदि एक निर्दिष्ट मुह मन को आसीछि तेबे एहा सेही संकेत होई पारे जहा मु कहूछि किंतु आपण जानि रखिबा उचित से व्यक्तिंक जीवन रे एक घटना घटिथिला जहा समस्तंको आश्चर्य करि देइथिला। गोटे दिन अधिकारी माने तांको घरे पहुंचिले। पड़ोसी सारा खबर व्यापी गला जहा समस्त प्रकार कल्पना जल्पना सृष्टि कला। केतेक एक बड़ संकट को भय करुथिले जेतेबेले कि अन्य माने संदेह करुथिले जे एक बड़ रहस्य प्रकाश पाइबाकु जाउछि। तथापि सत्य संपूर्ण भिन्न थिला। दूररु देखुथबा लोक माने संपूर्ण चित्र विषय कोनोसी धारणा रखि नथिले। परे जणा पड़िला जे हा केवल आईनगत प्रक्रिया एवं साक्ष्य सह जड़ित एक नियमित घटना थिला। किछि गुजब संपूर्ण भावरे अनुपातर उड़ी जाइथिला। सेई दिन व्यक्ति शिखिले जे विश्व प्रायतः असंपूर्ण सूचना उपरे आधारित एक संपूर्ण कहानी निर्माण करे। सेथिपाई जेतेबेले आपणक जीवन रे एक असाधारण घटना घटे प्रथम पदक्षेप हेउछि आपणक मन को स्थिर रखिबा। प्रत्येक आघात एक संकट को सूचित करे नाही एवं प्रत्येक कथबार्ता अपमान को बुझाए नाही। प्रायतः आमे जो घटना गुड़ी को सबुठारु अधिक भय करू एहा आम जीवनर गतिपथ को परिवर्तन करबाकू चले। तथापि एक रहस्य रहिछि किछि लोकंक पई एपरि कथबार्ता केवल एक विच्छिन्न घटना नुहे यह सुजोगर एक नूतन अध्यायर आरंभ को चिन्हित करे। यह काहेकि घटे क्यों अभ्यास सेमानंकु भिड़रु अलगा करे मु परवर्ती भागरे उत्तर प्रकाश करिबे। किंतु केतेक समय गोटे शब्द आमको मने पकाई दिए जे अंधकार स्थायी नुहे एवं एबे ध्यान देई सुनंतु। परवर्ती भागरे मु आपणंकु जणे व्यक्तिंक कहानी कहिबी जहांक जीवन एक साधारण घटना द्वारा परिवर्तित होइथिला जहा एक समग्र सहरर मानसिकता को परिवर्तन करिथिला। जेतेबेले सत्य शेषरे प्रकाश पाइला लोक माने अनुभव कले जे सेमाने जहा शेष बोली भाबिथिले ताहा प्रकृतरे एक नूतन आरंभ थिला। प्रातः सर्वोत्तम सत्य शब्दरे नुहे बरं नीरवतारे लुचि रही थाए जहाको केही शुणिबाकू चाहती नाही। मु पूर्वरु जो व्यक्तिंक विषय कहिथिली तांको कहानी ठीक सेही स्थान रे उठी थाए जोठारे साधारण कौतूहल शीर्षरे पहुंचिथिला। लोक माने तांको घर बाहरे एकाठी होई अत्यधिक अनुमान करुथिले। कहा पाखरे ठोस प्रमाण नथिला तथापि समस्तंक पाखरे कहिबा पाई एक कहानी थिला किंतु तांको मुहरे चिंतार कोनोसी चिन्ह नथिला। से जानिथिले जे सत्य शीघ्र प्रकाश कराचिबा उचित नुहे बरं ठीक समय हुए तो यह आपणक निज जीवन सहित प्रतिध्वनित हुए। आपण केते थर निजको बुझाइबारु निवृत्त रहिचंती। विश्वास करी जे जेउ माने प्रकृत रे आपणको बुझिबाकू चाहंती से मानकू शब्दर आवश्यकता नाही तथापि जेउ माने बुझिबाकू इच्छा करंती नाही से मानक पई सहे सत्य मध्य कम पड़ी जाए। एही अनुभव जदिओ जंत्रणादायक जणे व्यक्ति को भीतररु शक्तिशाली करे।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ଯାହା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏକ ନୂତନ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମାସର ଅସ୍ଥିରତାର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେ। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା କୌଣସି ଚମତ୍କାରର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତାର ଫଳାଫଳ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିବା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଆକାରରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଥିଲା। ତଥାପି ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରସ୍କାର ଦିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖେ। ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଝିରେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ସେହି ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହା ମୋତେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। ସେମାନେ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବା ଅର୍ଥରେ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫସି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରନ୍ତି, ରାତାରାତି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନୋବଳ ନୂତନ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯୁବକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏକ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ପାଇପାରିବେ, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରର ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ବିତାଇବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଅନ୍ୟମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏକ ବଜେଟ୍ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର, ଥକାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖଦ ଖବର କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବୈଠକ, ଉପସ୍ଥାପନା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କ, ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ଆତିଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇଚ୍ଛା କରାଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ଡେଟ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର କେହି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବାକୁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦିଓ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ଯେକୌଣସି କୋର୍ଟ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କିଣାକଟା କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର କିମ୍ବା ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଚାକିରି ଯାହା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେବ।